प्रिय प्रभु जीशुंकर अति पवित्र एवं बहुमूल्य नाम उपस्थित मंडली को मु नमस्कार जनाए एवं प्रभु जीशुंक नाम प्रत्येक को स्वागत जनाए। प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आमान को आउ थे एक सुंदर सुजोग देइचंती आमे तांकर प्रांगण रे तांकर उपस्थिति रे बसी आमे जेपरी ईश्वरंकर वाक्य को अध्ययन करि परिबा, ईश्वरंकर रब को सुनी परिबा। आसंतु प्रार्थना करी ईश्वरंकर वाक्य मध्य को जिबा। हे आम्भमानकर जीवंत ईश्वर, तुमर वाक्य जीवंत अटे। तुमर ये जीवंत वाक्य मध्य देई आम प्रत्येक को कथा कुह। यही प्रार्थना यीशुंक नाम मागुअछि, आमीन। आज जो अंश आमान निमंते मनोनीत होईछि ता आपण माने पाइबे योहन लिखित सुसमाचार तार 6 पर्व 25 पदरु 29 पद पर्यंत। आउ सेमाने समुद्र सेपारी रे ताहांको देखा पाई ताहांको पचारिले, हे गुरु आपण केतेबेले एठाकू आसिले? जीशु सेमानकु उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुम्भ मानकु कहुअछि, आश्चर्य कर्म देखिबारु जे तुम्भे माने मोहर अन्वेषण करूअछ ताहा नुहे, मात्र रोटी खाई परितृप्त हेबारु मोहर अन्वेषण करूअछ। क्षयी भक्ष्य निमंते श्रम न करी बरंच जेउ अनंत जीवनदायक भक्ष्य अक्षय रहे सेथि निमंते श्रम कर। सेही भक्ष्य मनुष्यपुत्र तुम्भ मानकु देबे, कारण ताहांकु पिता अर्थात ईश्वर मुद्रांकित कले। सेथिरे सेमाने ताहांकु पचारिले, ईश्वरंको कार्य सबु करिबा निमंते आम्भ मानकु कोन करिबाकु हबो? जीशु सेमानकु उत्तर देले, ईश्वर जहाँकु प्रेरण करि अछंती ताहांको ठारे विश्वास करिबा ही ईश्वरंकर कार्य अटे। प्रभु एई पठित वाक्य उपरे एवं याकु बुझिबारे आम प्रत्येकंकु साहाय्य करंतु। ईश्वरंकर वाक्य मध्य को जिबा पूर्वरु मु आमानकर कयर दल को अनुरोध करिबी, सेमाने आसीबे एवं सुंदर संगीत द्वारा आमानकु प्रभुंकर उपस्थिति को नहीं जिबे।
प्रिय माने आज आम ए प्रकार गोटे समय बास करुचु जहाँ को आम कहीपरू टेक्नोलोजी जुग या कहीपरू मीडियार जुग से आम विभिन्न प्रकार माध्यम देखु फेसबुक हो पारे व्हाट्सएप हो पारे इंस्टाग्राम हो पारे ट्विटर हो पारे एवं यही प्रकार माध्यम द्वारा आम गोटे विषय देखिपारू जे अनेक फॉलो करती बा अनुसरण करती आमे मध्य देखिबा पई चाहूँ जे केते जण आमको फॉलो करूचंती बा आमे काहाकू फॉलो करूचु एही प्रकार गोटे विषय वर्तमान केवल घटू नाही मात्र जीशुंक समय मध्य जदिबा से समय मीडिया नथिला किंतु अनेक जीशुंकर मध्य अनुसरण करुथिले बा फॉलो करुथिले आ सेति पई आज जो अंशटी आमे पाठ करिचु सेही पाठरे मध्य आमे देखुचु अनेक लोक जीशुंकर अनुसरण करू करू ताहांको पाखकू आसिले एवं ताहांकू केते गुड़िए गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारिले आज से प्रश्न गुड़िक उपर मु आपण मानकू ध्यान आकर्षण करबा पई चाहे कारण योहन लिखित सुसमाचार एही प्रकार गोटे सुंदर पुस्तक जो स्थान रे प्रभु जीशुंकर शिष्य योहन जीशुंक विषय लेखन्ति परिष्कार भाव में लेखन्ति एवं से कहती जीशु ईश्वरंकर पुत्र एवं से यही विषय उपर प्राधान्यता दियंती जीशु ईश्वरंक पुत्र होइथिबारु जे केही ताहांको विश्वास करे से विनष्ट हुए नाही मात्र अनंत जीवन प्राप्त हुए। तेणु आज योहन लिखित सुसमाचार 6 पर्व को जिते आम लक्ष्य करूँ से स्थान में 25 पदरे आम देखिपारू आउ सेमाने समुद्र सेपारी रे ताहांको देखा पाई ताहांको पचारिले हे गुरु आपण केतेबेले एठाकू आसिले एही स्थान रे प्रश्न आसी पारे काहाकू देखा कले एवं केउ माने ताहांकू प्रश्न पचारिले। योहन लिखित सुसमाचार 6 पर्व 1 पदरु 15 पदरे आमे प्रभु जीशुंकर एक विशेष आश्चर्य कार्य को देखिपारू ताहा होची से 5000 पुरुषंकू भोजन कराइथिले एवं यही घटनार विशेषत्व होची यह केवल 5000 पुरुष बोली लेखा जाए किंतु आमे से स्थान रे गोटे जनसमागम को देखुचु जदि जड़े व्यक्ति तार परिवार को लेकिन आसीथिबो ताहले 5000 पुरुष तांकर परिवार सहित जदि आउ 3 जण बा 4 जण जदि मिसा जाए पाखापाखि 20 रु 25,000 लोक से स्थान रे उपस्थित अछंती एवं प्रभु जीशु तांको शिष्य मान को कहउचंती एमान को भोजन कराओ एमान को खाइबा को दियो कारण अनेक समय पर्यंत एमाने ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा पय स्थान रे बसी अछंती सेतेबेले सेमाने कहउचंती शिष्य माने जीशु को कहउचंती गुरु एते लोकंकर खाद्य को स्थान रु आमे आनिबा तेणु ता मध्य रे शिष्य मानक मध्यरु जणे आंद्रिय नामक शिष्य से जाई कहउची गुरु गोटे सान पिला अच्छी ता पाखरे 5टी रोटी एवं 2टी माछ अच्छी जदि आपण किछि करि परिबे ताले मु ताहा आपण पाखक आनिबी एवं जीशु सेही 5टी रोटी 2टी माछ को धन्यवाद देई भांगी किरी कहिले लोक मानकू यह खाइबा को दियो एवं एही वाक्य रे लेखा जाए 5000 पुरुष परितृप्त हेले ताहा नुहे मात्र 12 डाला बळीगला तो लोक माने पाखापाखि 20 रु 25,000 लोक जितेबाला खाद्य खाई से माने निश्चित भाव में परितृप्त होती आनंदित होती एवं वाक्य रे लेखा जाए से माने कहउचंती जीशु को जदि आमे राजा बनईदेबा ताहले से आमर समस्त दुख दूर करदेवे एवं से माने से समय जीशु को राजा बनईबा पाई उद्यत थिबा समय जीशु से स्थान रु चली जाइछंती कारण प्रभु जीशु आसी नथिले जगतर राजा हवा पाई प्रभु जीशु आसी नथिले जगतर कौनसी प्रकार आधिपत्य को विस्तार करबा पाई प्रभु जीशु आसीथिले मनुष्य को बंचाइबा पाई सेतिपाई प्रभु जीशु को आमे देखु से लोक मानकर गहली मध्यरु से बाहरी गले एवं बाहरी जीवा परे से प्रार्थना रे समय क्षेपण कले एवं पुनर्बार आ गोटे आश्चर्य कार्य योहन लिखित सुसमाचार तार 6 पर्व 16 रु 24 रे देखु जो स्थान रे प्रभु जीशु समुद्र उपरे चाली चाली से आसिले शिष्य मान पाखु जेतेबेले शिष्य माने डंगारे गोटे पाररु आ गोटे पारी को समाने जाउतिले यह आ गोटे आश्चर्य कार्य किंतु जो अंशटी आमे पाठ कलु 6 पर्वर 25 पद जो लोक माने परितृप्त होइतिले
ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାର ଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। କୁହାଯାଏ ସେ ଜାଗାଟିର ନାଁ ହେଉଛି କଫରନାହୁମ। ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ? ଯଦି ଆମେ 22ରୁ 24 ପଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣାଯାଏ ଏହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାଜ, ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବାରୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରୋଟି ଖାଇ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାରୁ ମୋହର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିପାରିନାହଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେମିତି ମୋର ସବୁ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଆନ୍ତି। ଜଗତର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ ଜଗତର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନାହୁଁ। ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଣିଷ କେବଳ ନିଜର ସୁଖ, ନିଜର ସମୃଦ୍ଧି, ନିଜର ସବୁ ଭଲ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ପର୍ବ 16ରୁ 21ରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅନେକ ଅମଳ କଲେ, ଅନେକ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଗଲି, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ମୋର ପ୍ରାଣ ତୁ ଆନନ୍ଦ କର, ତୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯିବ, ସେଇ କଫିନ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ମୋ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ରଖିଦେବ, ଯେମିତି ଲୋକ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛୁ? ଏହା କି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଲାଭ ପାଇଁ, ଜାଗତିକ ଲାଭ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଖୋଜୁଛୁ ତାହାକୁ ହେଇପାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଖୋଜୁନାହୁଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି 27 ପଦରେ, କ୍ଷୟୀ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ ନ କରି ବରଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ରହେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ କର। ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କର ନାହିଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କି କ୍ଷୟଣୀୟ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜଗତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯାହାକି ଅକ୍ଷୟ ରହେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯଦି ପଢ଼ୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 27 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କୁହନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ କର, ସେହି ଭକ୍ଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କୁ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ନାହିଁ ତାହା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଏହି ଭକ୍ଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, କାରଣ ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କଲେ, ଯେପରି ସେ ମାନବ ସମାଜକୁ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏବଂ
28 पदरे से लिखा जाए से पचारे ईश्वर कार्य सबू करने निमंते आम मान कौन करने को हम। प्रथमतः कर्म मार्ग रे लोक चेष्टा करती जागतिक आशीर्वाद पाइबापी, धर्म मार्ग रे चेष्टा करती मानसिक आशीर्वाद पाइबापी। आमे जानू मनीष विभिन्न प्रकार कार्य करि थाए, किए गोटे जगार आउ गोटे चली चली जावाई चेष्टा करि थाए, किए कैंडल लगे चेष्टा करि थाए, किए भावी था जे मुझे एमती जदि करी ईश्वर संतुष्ट हेबे, सेमिति जदि करी ईश्वर संतुष्ट हेबे। आउ ये विषय आम को कौन करे, ट्रेडिशन को बा परंपरा को अनुसरण करने बाध्य करे। आमर पूर्व लोक मैंने जहाँ करुले आमे मध्य ताहा करिबा। एवं यही स्थान लोक मैंने से प्रश्न को पचारुचंती कौन करिबा। थरे प्रभु जीशु पाखकू गोटे युवक आसी पचारुची, हे गुरु अनंत जीवन अधिकारी हेबा निमंते मु कौन करिबी। जहाँ आपण माने पाइबे माथ्यू लिखित सुसमाचार 19 पर्वर 16 पदरु 26 पद पर्यंत। आउ से जीशु को पचारुची मु कौन करिबी मते तुमे कहंतु। आ जीशु ताहां कहले आज्ञा गुड़िक तो तुम्हें जान। एवं सांगे सांग से धनी युवकटी खुशी हो गला, कहला जे प्रभु यही आज्ञा गुड़िक तो मु छोट बेलू पालन करी आसुची, सब किछि पालन करुछि, जहाँ जहाँ नियम कानून सबू पालन करुछि। किंतु प्रभु जीशु ताड़े दृष्टिपात कले एवं कहले गोटे विषय आवश्यक रही, तुमर समर्पणर आवश्यकता रही। तुम्हें मानसिक भाव में निश्चित भाव में आशीर्वाद पाइबापी इच्छा करुअछ, किंतु ईश्वर तुम मान को ताठारु मध्य अधिक किछि अनंत जीवनदायक भक्ष्य बा अनंतकालीन आशीर्वाद ईश्वर तुम मान को देवाई चाहती। यहूदी मानक समय जो लोक मैंने थिले जीशु पाखक आसुथिले सेमानकु फारूसी सादुकी ए प्रकार नामकरण सेमानकर थिला, सेमानकर दल थिला। जीशु सेमानकु बारंबार गोटे कथा कहूथिले, तुम्हें परंपरा रीतिनीति पालन द्वारा ईश्वर को संतुष्ट करि पारिबो नाही। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 23 पर्वर 25 रु 26 रे प्रभु जीशु से फारूसी शास्त्री मानक कहती, तुम्हें तुमर भीतर को परिष्कार कर, बाहर को तुम्हें केवल परिष्कार करुच, तेणु भीतर परिष्कार हबार नितांत दरकार। किंतु शेष में मुझे कहवाई चाहे अनंतकालीन आशीर्वाद जहाँकि प्रभु जीशु 29 पदरे कहले। जीशु समान को उत्तर देले, ईश्वर जहाँ को प्रेरण करियछंती ताहांकठारे विश्वास करिबा ही ईश्वरंकर कार्य अटे। तेणु प्रभु जीशु यही कॉम्प्लिकेशन बा जटिलता मध्यरु सरलता मध्य को आमान को नहीं गले। आमे भावुचु जे विभिन्न भाव में आमे ईश्वर को संतुष्ट करिबा, किंतु गोटे विषय द्वारा प्रभु जीशु कहती तुम्हें विश्वास करने द्वारा तुम्हें ईश्वर को संतुष्ट करिबो। सेथिपाई एब्री तार 11 पर्व 6 पदरे लिखा जाए, विश्वास बिना ईश्वर को संतुष्ट करने असंभव। कारण प्रभु जीशु ये जगत को आसिले, मानव रूप धारण कले, आमान मध्य बास कले, एवं सेथिपाई जे कही ताहांकु विश्वास करे से विनष्ट हुए नहीं, मात्र अनंत जीवन प्राप्त हुए। प्रभु जीशु लोक मान को यही कथा बुझेले। जदि आमे आगो को पढ़ू 30 पदरु आगो को पढ़ू, प्रभु जीशु कहले मु ही जीवनदायक रोटी एवं मु तुम मानक पाई आसी अछि। प्रभु जीशु क्रूस उपरे निजर जीवन देई मानव समाजर परित्राण साधन कले। से आमानकर पाप सबू नहीं गले। मनुष्य पापरे जात एवं मनुष्य जहाँ करे तार गोटे मंद अभिलाष ता भितर लुकायित अवस्था थाए। प्रभु जीशु कहती यही पापरु आमान को मुक्ति पाइबापी हेब। तेणु प्रभु जीशुंक उपरे, प्रभु जीशुंकर वाक्य उपरे, प्रभु जीशुंकर कार्य उपरे आम जो विश्वास करूँ ताहा प्रकृत अर्थरे होची प्रभु जीशुंकु आमे आम जीवनदायक आहार भाव में ग्रहण करूँ। सेथिपाई प्रभु जीशु 6 पर्वर 27 पदरे से जोहन 6 पर्व 27 पदरे कहले, क्षयी भक्ष्य निमंते श्रम न करी बरंच जो अनंत जीवनदायक भक्ष्य अक्षय रहे सेथि निमंते श्रम कर। एवं जीशु कहती से ही भक्ष्य मनुष्य पुत्र तुम्भ मानंकु देवे, कारण ताहांकु पिता अर्थात ईश्वर मुद्रांकित कले। प्रिय माने आज आपण हेई पारे जागतिक आशीर्वाद खोजी चलीचंती, हेई पारे मानसिक आशीर्वाद खोजी चलीचंती, किंतु ईश्वर आपण मानक पई अनंतकालीन आशीर्वाद रखी अछंती, जहाँ प्रभु जीशुंक पाखरे अछि। प्रभु जीशु को आमे
କେଉଁ କାରଣରୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ ଆଜି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହା ଯେପରି ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। ଏପରି ବନ୍ଧୁ ସଖା ପ୍ରିୟତମ କେହି ନାହିଁ ଜଗତରେ, କେହି ନାହିଁ ଜଗତରେ। ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ କେଉଁ ନାମ ଦେଇପାରେ। ଯୀଶୁ ନାମେ ମିଳେ ମଧୁ ଆଶ୍ୱାସ, ଯୀଶୁ ନାମେ ମିଳେ ମଧୁ ଆଶ୍ୱାସ। ଅଶେଷ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା, 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 ହୀନ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ହୀନ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ହୀନ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ହୀନ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ପ୍ରେମରେ ଭୁଲାଇ ନା ପରି ସେ ଯେ, ପ୍ରେମରେ ଭୁଲାଇ ନା ପରି ସେ ଯେ ଧରିଦେବେ ମନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା, 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 ହୀନ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ହୀନ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ହୀନ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ହୀନ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛ। ତୁମେ ଯେ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଚାହଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ବା ତୁମଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଭରସା ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନ ପରି ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା ଏତେବେଳେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମିନ୍।